اکبرالدین اویسی قائد مجلس و مقننہ پارٹی و بانی صدرنشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے حافظ بابا نگر سی بلاک میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم میگا فری ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ 1500ویں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 5 میڈیکل کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اکبرالدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی و بانی صدرنشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے اپنے حلقے چندران گٹا کے کنچن باغ ڈویژن کے بابا نگر سی بلاک میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم مفت میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اویسی گروپ آف ہاسپٹلس اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ان ہیلتھ کیمپس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور میڈیکل کیمپ سے اب تک 2000 سے زائد افراد استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے الوری سیتا راما راجو ضلع کے اراکو ویلی اسپتال میں مریضوں کے سیل فون چوری کرنے کا واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ مریضوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق الوری سیتا راما راجو ضلع کے اراکو ویلی اسپتال میں مریضوں کے سیل فون چوری ہو رہے ہیں۔ اسپتال سے سامنے آئے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آدھی رات کو ایک اجنبی نے سوئے ہوئے مریضوں کے موبائل فون چوری کر لیے۔ اسپتال میں پیش آنے والے اس واقعے نے سیکیورٹی پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ مریض حیران اور پریشان ہیں کہ رات کے وقت جب وہ آرام کر رہے ہیں تو ان کے سیل فون غائب ہو رہے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم مریضوں اور ان کے رشتہ داروں نے اسپتال میں سیکیورٹی کو فوری طور پر بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے جڑچرلا رکن اسمبلی انیرودھ ریڈی کو کسانوں کے احتجاج کا سامنا رہا۔ یاسنگی بونس نہ دینے پر کسانوں نے احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق جڑچرلا کے کانگریس ایم ایل اے انیرودھ ریڈی دھان خریدی مرکز کا افتتاح کرنے پہنچے تھے، تاہم کسانوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا۔ کانگریس کارکنان نے کسانوں کی حمایت کی اور بونس ادا نہ کرنے پر سوال اٹھایا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ یاسنگی بونس اب تک ادا نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً بونس دینے بصورت دیگر احتجاج میں شدت لانے کا انتباہ دیا ہے۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی رائے دہی کے دن کانگریس اور بی آر ایس قائدین اور کارکنان کے درمیان تنازعات کے باوجود بی جے پی لیڈرز خاموش رہے۔ بی جے پی پر کانگریس کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ 11 نومبر کو جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ بوگس ووٹنگ، غیر مقامی کانگریس قائدین کے جوبلی ہلز میں گشت کرنے سمیت کئی معاملات پر بی آر ایس قائدین اور کانگریس قائدین کے درمیان کئی مرتبہ بحث و تکرار ہوئی، تاہم بی جے پی قائدین نے بوگس ووٹنگ، کانگریس کارکنان کے پولنگ بوتھ میں گھس جانے، غیر مقامی کانگریس قائدین کے جوبلی ہلز میں گشت کرنے جیسے واقعات کے باوجود خاموشی اختیار کی۔ دن بھر وقفے سے تنازعات جاری رہے، لیکن بی جے پی کا ایک بھی لیڈر نظر نہیں آیا اور نہ ہی کسی لیڈر نے کانگریس لیڈرز پر نکتہ چینی کی۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر دونوں قومی جماعتوں یعنی بی جے پی اور کانگریس نے بی آر ایس کو روکنے کے لیے اتحاد کیا ہے۔ بی جے پی پر تنقیدیں ہو رہی ہیں کہ اس نے کانگریس امیدوار کو جتانے کے لیے ایک کمزور امیدوار کو جوبلی ہلز سے میدان میں اتارا ہے۔ کانگریس امیدوار نوین یادو کی جیت کو یقینی قرار دیا جا رہا ہے۔ کس پارٹی نے کس پارٹی کی حمایت کی، کس پارٹی نے کس پارٹی کے امیدوار کی تائید کی، جوبلی ہلز کا ضمنی انتخاب کون جیتے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جوبلی ہلز کے کانگریس امیدوار نوین یادو کے والد سری سیلم یادو کا بی آر ایس لیڈر سے جھگڑنے کا ویڈیو وائرل۔ شہریوں نے پولیس سے سری سیلم یادو کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جوبلی ہلز حلقے میں منگل کو اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب کانگریس امیدوار نوین یادو کے والد چینا سری سیلم یادو نے مبینہ طور پر بی آر ایس قائدین کے ساتھ جھگڑا کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگوں کا ایک گروہ احتجاج کر رہا تھا، کانگریس پارٹی کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی تھی تو سری سیلم یادو برہم ہو گئے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بی آر ایس لیڈرز پر حملہ بھی کیا۔ سری سیلم یادو کے اس جارحانہ رویے کا ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نوین یادو کی
जीत से पहले ही उनके वालिद श्री सलम यादव गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। शहरियों ने पुलिस से श्री सलम यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने मुतनब्बा किया है कि अगर हुकूमत ने किश्रामपल्ली और नकलागंडी मंसूबों की वजह से बेघर होने वाले लोगों पर तवज्जो नहीं दी तो वो वजीर आला रेवंत रेड्डी के घर के सामने एहतजाज करेंगी। जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना जागृति की सदर के कविता नलगुंडा जिले का दौरा कर रही हैं। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर हुकूमत ने किश्रामपल्ली और नकलागंडी मंसूबों की वजह से बेघर होने वाले लोगों पर तवज्जो नहीं दी तो वजीर आला रेवंत रेड्डी के घर के सामने एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुंगशाला प्रोजेक्ट की दीवार गिरने की सूरत में नलगुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और सीनियर रहनुमा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में कांग्रेस पार्टी ने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया था और अब मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। कि कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के पहले और दूसरे मरहले में नलगुंडा जिले ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इख्तिदार में आने के 2 साल बाद भी किसानों और परेशान हाल लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और यही वजह है कि वो लोगों के मसाइल उठाने के लिए आगे आई हैं। बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अहले खाना और मद्दाहों ने राहत की सांस ली। पिछले चंद दिनों से अलील बॉलीवुड के तजुर्बेकार अदाकार धर्मेंद्र को चारशंबे को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके अहले खाना और मद्दाहों ने राहत की सांस ली है। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए घर मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि धर्मेंद्र का घर पर इलाज जारी रहेगा। जब वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे तो बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। दूसरी जानिब धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ने के बाद सोशल मीडिया पर उनके इंतकाल की अफवाहें भी तेज़ी से फैलने लगी थी। उन अफवाहों पर उनकी दुख्तर और अहलिया ने सख्त नाराज़गी जाहिर की थी और झूठी खबरें फैलाने वालों को तनकीद का निशाना भी बनाया था। धर्मेंद्र की अस्पताल से वापसी की खबर से मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का इजलास 15 नवंबर को होगा। इजलास में कई अहम उमूर पर फैसले लिए जाने का इम्कान है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का इजलास 15 नवंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में होगा। इजलास के दौरान कई अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। ज़िमनी इंतखाबात के नतायज चूँकि 14 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे और 15 नवंबर को मुनक्किद होने वाले काबीनी इजलास में अहम इंतज़ामी और सियासी इक़दामात का ऐलान किए जाने की तवक्को है। ज़राए से पता चला है कि इजलास के एजेंडे में बल्दियाती इंतखाबात, BC रिजर्वेशन, कांग्रेस की हुक्मरानी के 2 साल मुकम्मिल होने की तक़रीबात और रियासती सतह के दीगर पॉलिसी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास का वक्त मुबैना तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के नतायज से मुंसलक था, ताहम अहम फैसले करने से पहले अवामी जज्बात का अंदाज़ा लगाया जाएगा। 7 नवंबर को इजलास मुनक्किद किया जाना था, लेकिन उसे 12 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर 15 नवंबर को काबीनी इजलास मुनक्किद होगा। सिद्दीपेट जिले के मुलुगु मंडल में अदालती हुक्म के मुताबिक डबल बेडरूम मकान खाली करवा कर मुस्तकीन के हवाले करने के लिए रिश्वत मांगने वाले सब इंस्पेक्टर को ACB ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि सिद्दीपेट जिले के मुलुगु मंडल के एक गांव की खातून को डबल बेडरूम का मकान अलॉट किया गया था, ताहम घर पर किसी और ने कब्जा कर लिया। खातून ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने मुकामी तहसीलदार को मकान खाली करवाने की हिदायत जारी की। तहसीलदार ने मुलुगु पुलिस को बताया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए उन्हें पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। बाद खातून के रिश्तेदारों ने भी मुलुगु SI विजय कुमार से राब्ता किया और SI ने पहले तो मदद करने से इनकार कर दिया, बाद में मकान खाली करवाने के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया और खातून 50,000 रुपये बतौर रिश्वत अदा करने के लिए राज़ी हो गई और उसने ACB हुकाम से
رابطہ کرتے ہوئے SI کے خلاف شکایت درج کروائی۔ ACB عہدیداروں کے مشورے پر خاتون رقم ادا کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچی، جہاں اس نے SI سے ملاقات کی۔ جب رقم کا لین دین ہو رہا تھا تو ACB کے عہدیدار بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے SI وجے کمار اور کانسٹیبل راجو کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ACB کے DSP نے بتایا ہے کہ رقم ضبط کر لی گئی ہے۔ سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ میڈچل ضلع کے چریالہ کے بالاجی انکلیو میں خواجہ سراؤں نے رقمی مطالبہ پورا نہ کرنے پر ایک مالک مکان کو بری طرح سے پیٹ دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چریالہ کے بالاجی انکلیو میں سدانند اپنے نئے مکان میں پہنچے تھے کہ خواجہ سراؤں کی ایک ٹولی بھی وہاں پہنچی اور ان سے نیا مکان بنانے کی خوشی میں رقم کا مطالبہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹولی نے سدانند سے 1 لاکھ روپے مانگے اور جب انہوں نے رقم دینے سے انکار کیا تو وہ مزید 15 لوگوں کو ساتھ لے کر سدانند کے گھر پہنچے اور وہاں پر سدانند کو بری طرح سے مارا پیٹا۔ اس واقعے میں سدانند کے سر پر چوٹیں آئی ہے۔ پولیس نے متاثرہ شخص کی شکایت پر مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ قطر میں منعقد 3 روزہ قطر پریمیئر لیگ میں حیدرآبادی فنکاروں کو بھی دعوت دی گئی۔ چیئرمین نیشنل بینک کارڈ افتخار احمد شریف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تفصیلات بتائی۔ قطر میں 3 روزہ پروگرام قطر پریمیئر لیگ منعقد کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیشنل بینک کارڈ افتخار احمد شریف نے شمس آباد میں ایک پریس میٹ میں کہا کہ قطر میں 13 تا 15 نومبر قطر پریمیئر لیگ منعقد ہو رہا ہے اور کئی ممالک سے فنکاروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ حیدرآبادی فنکاروں KB جانی، اکبر بن تبر، معین خان اور احتشام قادری بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ افتخار احمد شریف کا کہنا تھا کہ حیدرآبادی فنکار اپنے فن و مظاہرے سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ 12 نومبر کو قطر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ صحافیوں سے KB جانی، اکبر بن تبر، معین خان، احتشام قادری نے بھی بات چیت کرتے ہوئے تفصیلات بتائی ہیں۔ اظہر شریف، ابرار و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ ریاستی وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے میدارم میں سمکا سرلمہ مندر کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاستی وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ورنگل ضلع کے تاڑوائی منڈل کے میدارم پہنچے اور انہوں نے سمکا سرلمہ کے احاطے میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے کاموں کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات بھی حاصل کی۔ ان کے ہمراہ وزراء کونڈا سریکھا، سیتا اکا، اڈلوری لچمن، رکن پارلیمنٹ بلرام نائک، چیف منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری کے رام چندرن و دیگر بھی موجود تھے۔ قبل ازیں انہوں نے خصوصی پوجا بھی کی اور ہریتا ہوٹل میں تمام محکموں کے عہدیداران کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا۔ دہلی میں کار دھماکے کے بعد آگرہ کے ریلوے اسٹیشن پر تلاشی مہم چلائی گئی۔ مبینہ طور پر 2 مسلمان افراد کی تلاشی لینے کا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ دہلی میں کار دھماکے کے بعد آگرہ کے ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تلاشی مہم چلائی گئی۔ اسی دوران مبینہ طور پر 2 مسلمان افراد کی تلاشی لی گئی اور ویڈیو وائرل ہو گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف مسلمان طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنانا مناسب ہے اور کیا صرف ایک مخصوص طبقے کی ویڈیوز کو شیئر کر کے کوئی خاص پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب تک اس معاملے میں تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہے، پھر بھی مسلمانوں کو دھماکے سے جوڑا جا رہا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ اس امتیازی سلوک پر اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے نلگنڈا کے سرکاری اسپتال کے دورے کے موقع پر ایک نومولود لڑکی کا نام دیشا رکھا۔ جاگرتی جنم باٹا پروگرام کے ایک حصے کے طور پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نلگنڈا کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے سرکاری اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں پر پیدا ہونے والی ایک لڑکی کا نام دیکشا رکھا۔
बताया जाता है कि के कविता ने अस्पताल के दौरे के मौके पर बी रामास्वामी और मंजुला की बेटी का नाम रखा। ये जोड़ा मुनगुडु हल्के के चिंदूर मंडल से ताल्लुक रखता है। आज हैदराबाद सिटी के नॉर्थ जोन में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें होटल्स और लॉड्जेस के ओनर्स और मैनेजर्स ने शिरकत की। यह मीटिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ जोन एस रश्मि पीरूमल के ज़ेर निगरानी में हुई। मीटिंग में 100 से ज्यादा होटल और लॉड्जेस ओनर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें एसीपी गोपालपुरम और नॉर्थ जोन के एसएचओज भी मौजूद थे। इस मीटिंग का मकसद था कि तमाम होटल्स और लॉड्जेस कानून के मुताबिक काम करें, खासकर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ट्रेड लाइसेंस रेगुलेशंस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। पुलिस अफसरान ने होटल और लॉड्जेस मैनेजमेंट को सख्त हिदायतें दी कि वो पब्लिक सेफ्टी के तमाम क़वानीन पर सख्ती से अमल करें। किसी भी किस्म की गफलत या कानून सिकनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कुछ अहम हिदायतें भी दी हैं, जिनमें शामिल हैं हर मेहमान का सही रिकॉर्ड मेंटेन करना और रोजाना एसएचओ को डिटेल्स देना, चेक इन के वक्त वैलिड आईडी प्रूफ वेरीफाई करना और रिकॉर्ड में रखना, सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन और मिनिमम बैकअप मेंटेन करना, किसी भी इवेंट, गैदरिंग या ट्रेनिंग से पहले लोकल पुलिस से इजाजत लेना, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग पेडलिंग या किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी की बिल्कुल इजाजत ना देना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बेहतर बनाना, जिसमें स्कैनर्स और गार्ड्स शामिल हो। आखिर में डीसीपी एस रश्मि पीरूमल ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी हैदराबाद पुलिस की सबसे बड़ी तरजीह है और किसी भी कानून सिकनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात एटीएस ने आज एक बार फिर हैदराबाद में तलाशी मुहिम चलाई, जो अहमदाबाद में गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई है। यह सब मुबैना रीसेंट टेरर प्लॉट के सिलसिले में है। कलीदी मुलजिम डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, जो के एमबीबीएस डॉक्टर हैं, खम्मम से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने उनके घर पर तलाशी ली, मकान को सील कर दिया और डिजिटल डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट जब्त किए। वाज़ेह रहे कि 10 नवंबर को गुजरात एटीएस ने डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया था। वो हैदराबाद में मुकीम डॉक्टर हैं, जिनके आईएसआईएस के नेटवर्क से ताल्लुकात होने का इल्जाम है। तलाशी के दौरान ग्लॉक और बेरेटा पिस्टल्स, 30 गोलियां और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया, जो रेसिन जैसे खतरनाक केमिकल टॉक्सिन के लिए रॉ मटेरियल माना जाता है। इल्जाम है कि मुलजिम ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हैंडलर्स से ट्रेनिंग और फंडिंग हासिल की थी और अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ में केमिकल अटैक्स की साजिश रच रहा था। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस में एक अफसोसनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या सामने आया है। अहाता दरगाह हजरत सैयद शाह मीरा हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में एक ऐसा गलत अमल ने सबको हिलाकर रख दिया, जहां तदफीन के बाद मैयत को कब्र से निकाल दिया गया। मालूमात के मुताबिक मुरादनगर के रहने वाले कादिर बिन ताहिर, जिन्होंने अपने वालिद ताहिर बिन साबिर की 4 नवंबर मंगल के दिन तदफीन की थी। कब्रिस्तान के जिम्मेदार ने खबर की निशानदेही की, उसके बाद ही तदफीन अमल में आई। लेकिन 6 नवंबर जुमेरात के दिन जब मरहूम के अफराद खानदान खबर पर जियारत के लिए पहुंचे, तो गोलकुंडा से आए हुए एक ग्रुप वहां मौजूद था। उस ग्रुप ने दावा किया कि यह खबर उनके नाना की है, जिनका इंतकाल 1983 में हुआ था। इस ग्रुप ने मरहूम ताहिर बिन साबिर की मैयत को खबर से निकाल देने का दबाव डाला। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंची, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाअसर अफराद के दबाव और एक तहरीरी मुआहदे के बाद मैयत को खबर से निकालकर दूसरी जगह दफन कर दिया गया। ये वाक़या न सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि शरीयत इस्लामी और इंसानी अखलाक के खिलाफ भी है। अवामी हलकों ने इस इंसानियत सोज हरकत की सख्त मजम्मत की है और वक्फ बोर्ड से तकाजा किया है कि पूरी तहकीकात करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। बीटिंग ऐप के मामले में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। लाखों रुपए बीटिंग में इसने हार दिया था। ये वाक़या संगारेड्डी ज़िले में पेश आया। आंध्र प्रदेश के YSR ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला 31 साल नौजवान बीटिंग में भारी नुकसान उठाने के बाद खुदकुशी कर लिया। इत्तलात के मुताबिक अखिल नामी इस नौजवान ने वालिदैन से कहा था कि वो एल्लुरू जा रहा है, लेकिन दरअसल वो एक होटल के कमरे में ठहरा। बादशाह इसने अपने वालिद को फ़ोन पर बताया कि वो बीटिंग में लाखों रुपए हार गया, अब लोग उसे धमकियां दे रहे हैं। इसने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। BRS कायद RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के वालिद श्री सलम यादव को इंतखाब मुकम्मल होने से पहले क्यों छोड़ा गया। BRS के कायदीन को गिरफ्तार किया गया और कैद किया गया, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के वालिद को सड़क पर छोड़ दिया गया। मशहूर फिल्म अदाकार धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। खानदान के जराये ने फैसला किया है कि उन्हें घर ले जाएंगे। ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये बात बताई। जुबलीस असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की तकमील के बाद पोलिंग अमले ने EVMs और इंतखाबी सामान को यूसुफगुड़ा में वाक़ कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में महफूज तौर पर रख दिया। जुबलीस असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की रायदही के मौके पर इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जी पर गैर मुकामी अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के अरकान असम्बली रामचंद्र नायक और बीरला नायक के खिलाफ मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि बोराबंडा पुलिस स्टेशन में विनय भास्कर, M आनंद और दसियम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तमाम फलाही महकमों में हॉस्टल मैनेजमेंट के लिए मुश्तरका सॉफ्टवेयर हल तैयार करने के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के हॉस्टल मैनेजमेंट के निज़ाम में मौजूद मुश्तरका नुकात का जायज़ा लिया गया और सॉफ्टवेयर की तैयारी के लिए आइंदा का लाएअमल तय किया गया। इत्तेफाक़ राय से ये फ़ैसला किया गया कि सॉफ्टवेयर में ज़रूरी और बुनियादी सहूलियात को अवलीन तरजीह दी जाए, जिनमें तलबा की फ़लाह बहबूद, क़याम पज़ीर तलबा की ज़रूरियात, हॉस्टल सहूलतों, खाने की फराहमी, तिब्बी हंगामी सूरत हाल, मुआयनाजात और रिपोर्टिंग शामिल हैं। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने जुबलीस असेंबली हल्के में कांग्रेस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेहनत करने वाले हर एक फ़र्द का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाब को वक़ार का मसला समझते हुए खुद निगरानी की और रोज़ाना वज़रा व पार्टी कायदीन की रहनुमाई की। शहर में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव ने जायज़ा इजलास मुनक़िद करके मुतल्लिक़ा हुकाम को ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस इजलास में माजरा, सिंगूर और गोदावरी फ़ेज़ 2 और 3 के कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अराज़ी के हुसूल और पाइपलाइन की तामीर को तेज़ करने के अहकाम दिए गए। आपसी रेवेन्यू, जंगलात, इमारत व शवारे के महकमेजात के बाहमी ताउन पर भी जोर दिया गया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और दीगर कायदीन के साथ दो तरफ़ा मुलाकात की। S जयशंकर कनाडा का दौरा कर रहे हैं ताकि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की दावत पर आउटरीच पार्टनर्स के साथ G7 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत कर सकें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,